Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ramadan. Saya dipanggil sebagai saksi dalam kes audio dan didakwa percakapan di antara saya dengan Datuk Seri Zahid, Presiden UMNO. Jadi saya beri kerjasama kepada pihak polis. Dia gunakan peruntukan 505B. 505B. Keseksaan. Ya, kanun keseksaan. Tapi saya sekarang ini sebagai saksi ya. Soalnya saya tak tahu kes rasuah mana, kes ugutan mana, kes jenayah mana. Jadi tapi saya bagi kerjasama. Dan saya beritahu kalau ada pendakwaan saya akan beri keterangan lengkap. Tapi saya tanya juga dalam keterangan saya kepada polis, saya bangkitkan beberapa perkara. Pertama, mengapa isu seperti ini mahu dijadikan isu politik oleh kerajaan yang nampak sangat terdesak sekarang? Apa kaitannya dengan kemelesatan ekonomi, kegawatan politik, penyalahgunaan kuasa yang ada sekarang? Okay. Yang kedua, saya sebut juga ada penyebaran meluas dalam media sosial mengenai audio rakaman yang didakwa oleh Tan Sri Mahiuddin, Perdana Menteri, mengenai scheme of things. Itu saya percaya sebahagian besar sudah dengar. Dia melibatkan ugutan, rasuah, kalau orang sokong, orang ni kan dia lantik JLC dan sebagainya. Jadi saya tanya, ada siasatankah? Dan setakat yang saya tahu, belum ada siasatan. Jadi dia ada selalu dua darjat ni ya. Darjat pemimpin dan orang bawah, dalam hukuman, dalam pendakwaan, dalam penyiasatan. Dan terkini ada penyebaran audio yang didakwa suara Datuk Seri Hamzah Zainuddin mengenai mengatur orang kita sebagai pegawai-pegawai kanan dan tertinggi polis. Jadi saya nak tanya sekali lagi, apakah ada siasatan dalam kes yang seperti ini yang jauh lebih serius kerana melanggar beberapa peraturan dan melanggar jaminan beliau tidak campur tangan dalam urusan ini. Ini saja penjelasan saya. Saya minta saudara Menaya tegangkan dari segi aspek perundangan kalau perlu sikit dulu. Ya, ini adalah satu siasatan seperti yang telah pun dikatakan oleh Datuk Seri tadi, di mana Datuk Seri diambil statement hari ini sebagai saksi. Itu penting untuk ditekankan, dan kerjasama telah pun diberi tadi, dan mengikut apa yang dikatakan, siasatan ini adalah hanya di bawah Seksyen 505B saja, bukan di bawah mana-mana akta lain. Dan itu as far as we are concerned, seperti yang telah pun dikatakan tadi, tiada apa-apa unsur jenayah dalam keadaan ini. Kami telah pun memberi kerjasama dan akan terus memberi kerjasama. Tapi seperti yang dikatakan oleh Datuk Seri tadi, ada juga kes-kes serupa yang lain yang perlu juga disiasat, dan kami berharap dia ini akan diambil tindakan. Ya. Sebenarnya apa yang seperti kenyataan saya some 2 weeks ago, that this is an abuse of the police. Dia siasatan is under 505B. 5B is not a seizable offence. Tidak lazim ditangkap tanpa warrant. So therefore, itu menggunakan kuasa polis di bawah untuk mengambil statement di bawah 112 adalah memang salah di sisi undang-undang, and therefore it is an abuse. I asked the police tadi sama ada was it under 233 MCMC or under the penal code. Dia kata 505B a penal code. 505B is a summon case, not a warrant case. You don't take a 112 statement. Tak ada kuasa
You cannot invoke your powers under 110. Itu tak ada kuasa. So this is again clearly an abuse. It is just to harass my client, Dato' Sri, to come and waste his time giving a statement which is even not valid, and eventually you can be challenged. 233 multimedia is an abuse as well. The maximum sentence is only 2 years. Tetapi for case seizable offence, it must be above 3 years generally speaking. But that was never used here. I thought they will use that as a basis to take a statement to justify their calling him here. So this is again clear abuse. I hope this should stop. The charade must And end. must end because Focus this, on the economy. on the other urgent pressing matters ahead rather than to drag Dato' Sri here for all this waste of time, honestly speaking. While the other cases which Dato' Sri cakap about the scheme of things do contain more. Nothing. In fact, this is nothing. This is total. He has denied and it's denied totally. So this is again a waste of time. Okay? Terima kasih. Alright, soalan? Tak ada. Terima kasih banyak. Tak ada, Thank you. Okay. So basically, they were questioning you as a witness as opposed to a potential suspect, basically. Yes, they said it's keterangan saksi. It's as a witness. Okay. And did they? But it's clear harassment. Why don't you drag me here? I mean, they should just go and see me at the house or the office and finish it off quickly. Understood. As I said, it's a summon case. Yeah. You just send a summon. Yeah. That's all. Yes Alright. or no? Soalan lain? Dato' Sri, did they confiscate or take your? No, it's not within the law. devices? Nothing. They can't do that. Yes. Dato' Sri, sir, did they ask anything about the audio that was released that became it was your voice with the They did ask, but completely irrelevant. I mean, you do go take all conversations. Now the practice has been. Now they started with many others and me, and now the Minister of Home Affairs. It's a very serious thing in this country that they can get an audio recording of the Minister of Home Affairs of in this country. Now the police need to explain this. I don't know the special branch or what. Who can? I think clearly under 234 there is a provision that one cannot record somebody's telephone conversation. Kenapa tak ambil tindakan under 234 against whoever that are taking recording people's No, conversation? but here more serious. Bagaimana negara, rakyat nak boleh yakin dengan sistem dalam negara ini? Dulu ada rakaman mantan Perdana Menteri dan isteri itu direkam. Ya. Sekarang ada rakaman Menteri Dalam Negeri direkam. Jadi siapa yang boleh anggap selamat dalam negara ini mesti dijawab oleh pihak polis. Dan saya juga menyarankan polis harus tumpu kegiatan membanteras jenayah dan kita sokong langkah-langkah itu. Ya. Jolo dan kena cari, Niki kena cari. Janganlah sibuk dalam hal-hal yang tidak ada kaitan langsung dan jadi perkakas politik. Dia boleh nafi ini bukan perkakas politik, tapi lazim dan rakyat tahu. Okey? Terus akan dipanggil lagi ke untuk beri keterangan? Setakat ini Inilah. Tidak diberitahu lah. Any okey. idea if Dato' Sri Zahid would be calling for questioning also? We don't know, right? Right, We don't know. otherwise another conversation. Okay. okay.